Bi le 24 juillet 2014 nga kuma be Oxibi de kan. Ni Oxibi ka son kura in ta ka lajɛ min titiri ye Messi ye. O Messi in kɔnɔ kuma ani ni ye Talibi ka son kura lajɛ min titiri ye LDD presque a kuma bɛɛ ye kelen. A fila bɛɛ ye classe générale ye wa u b'a mɔgɔ kelenw de classe wa classe kɛcogoya ka surun ɲɔgɔn na kojugu fo ka dantɛmɛ. Mɔgɔ t'a dɔn Oxibi de ka projet don wa ou bien Talibi de ka projet don mɔgɔ t'a dɔn u fila la. Nga n'u kɔni kun jɛra ka featuring kɛ biti kelen sanfɛ o kun ka fisa ni nin ye. Bɛɛ k'i ta kɛ yen fɛ bon kumaw ka tila ka na kɛ kelen ye ko kɛcogo ka tila ka na kɛ kelen ye o cɛ man ɲi. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ n'i ye son yɛrɛ kɔnɔ kuma ta k'a lajɛ a fana bɛ classe générale de kɛ o kɔfɛ a bɛ tila ka mɔgɔ dɔw classe kɛrɛnkɛrɛn ma i komi n'a fɔ Talibi fana ye o mɔgɔ kelenw classe kɛrɛnkɛrɛn ma cogo min na. A bɛ dɔ fɔ Keji ma Jɔlɔkɔ Keji ka dɔ fɔ Geto Kafiri ma ka dɔ fɔ Memo ma ka caman b'a fɔ Gaspi ma komi Talibi y'a kɛ cogo min na. A bɛ dɔ fɔ Iba1 fana ma parce que a b'a fɔ ko Avansisi ko y'o ta juru la a bɛ tila k'a fɔ ko ka na ko kalo kala ale bɛ bɔn d'o ma. O kɔfɛ a bɛ dɔ fɔ Fangafin ani Maliba Buba ni Tata Pangu ma ko Fangafin zero Maliba Buba n'a ɲɔgɔnna caman. Bon n'i y'a jateminɛ Maliba Buba o ye Maliba production créé ka rappeur caman ba dɛmɛ olu rappeurs yɛrɛ Talibi ni Oxibi b'o la bon rappeur tɔ caman wɛrɛ bɛ a la. I komi n y'a fɔ cogo min na ninnu ka waati rap ko tun ka gɛlɛn cogo min na ni sɛgɛn ni fɛn min tun b'a la an bɛ waati min na sisan o t'a la. O kɔfɛ yɛrɛ fɛnɛ n'i ye Maliba Buba ka 3 ans production fɛn ta k'a lamɛn k'ale Oxibi ka couplet lamɛn ale y'i kanto ko Buba sujet bila Dankɔrɔba ka bolonɔ bila ko tiɲɛ ka fɔ jugu galon bila ko Maliba de y'a dan ye. Donc n'a fɔra ale bɛ tila ka na fɔ k'a bɛna manamanakanw fɔ togo sugu dɔw la tɔgɔ bɛ ɲini a tɛ ɲini tan tɔ quoi. O 3 ans production in na n'i ye Talibi yɛrɛ fɛnɛ ka couplet ta k'a lajɛ Talibi y'i kanto ko qualité, quantité, efficacité ko on ne peut pas tout citer ko nulle part ailleurs que c'est le numéro 1 de la cité. Mais olu tilala ka na essayer k'u b'o o lagosi togo sugu dɔw la c'est pas bon quoi. U ka tɔgɔ ɲini sugu dɔw labila o man ɲi nɔ. O kɔfɛ Buba ye mɔgɔ min ye u t'a dɔn Buba ye mɔgɔ min ye Buba ye dɛmɛ baden de lase Mali rap kɔnɔna la parce que sani studio ka yiriwa tantɔ Buba ye dɛmɛ minnu kɛ rappeurs b'a dɔn wa hali sisan a bɛ ka continuer ka o dɛmɛ kelen kɛ. O kɔfɛ fɛnɛ hali n'i y'o bɛɛ bɔ yen nɔ Buba ye styliste de ye. N'i ye machine di Buba ma Buba ɲɛ tugunnen bɛ fini kala k'a d'i ma i b'a don wa a bɛ bɛɛ la. Donc u kana essayer k'u bɛ o lagosi tɔgɔ dɔ la Buba tɛ manamana mɔgɔ ye quoi. N'i y'o fɛnɛ bɛɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ a nan'i kanto ko kuma de bɛ digi mɔgɔ la ko ne tɛ ko Tata Pangu ye mun kɛ yen nɔ a basi y'a bɔrɔ fara yen de. Tata Pangu ye fɛn min kɛ mɔgɔ t'o fɔ mɔgɔ ye Mali rap la. N'i ye rap yɛrɛ ta k'a lajɛ ka rap kɔnɔ kow ta k'a lajɛ rap yɛrɛ dabɔra min kama minnu y'a créé olu y'a dabɔ minnu kama ka révolte ni fɛnw kɛ k'u ka droit ni ka fɛnw réclamer Tata Pangu y'o min kɛ Mali kɔnɔna la ye rappeur si tɛ ye mun y'a kɛ. U menacera ka ko bɛɛ kɛ u n'a ta o ta u continuera n'a ye olu de y'u ka lutte kɛ o ye ka gouvernement critiquer ka information fɔ u ka dɔnkiliw kɔnɔ ka ko caman bɛ yen nɔ ka olu fɔ ka ci di a ɲɛ kan Tata Pangu de ye o kɛ ni bɛɛ ye Mali kɔnɔna la. Donc aw tɛ se k'a fɔ k'aw b'aw ka ko ni ninnu ka kow da ɲɔgɔn ma quoi aw ni ninnu cɛ ka jan trop fo ka dantɛmɛ. C'est à dire mɔgɔw k'a fɔ n t'a dɔn a différence k'a fɔ komi n'a fɔ ko aw cɛ ka jɛ ko jɛgɛja non n'i y'o fɔ o zana bɛ se ka kɔ kan parce que n'i ye jɛgɛjalan ta k'a bila baji la u cɛ man jan bilen quoi. Aw ni ninnu cɛ bɛ komi n'a fɔ n'i ye cɛncɛn ta bɛn 10 tonnes ninnu k'olu fa cɛncɛn na k'a ton ani ka burɛti fa cɛncɛn na k'a ton différence min b'olu ni ɲɔgɔn cɛ dɛ aw ni ninnu cɛ bɛ ten de aw tɛ kelen ye aw kana aw sanga ɲɔgɔn ma ou bien parce que Oxibi ye palais ta kɔsa in na et puis i kelen yɛrɛ tun tɛ mɔgɔ dɔw farali kan i ye jama dɔw ye donc i hakili la ko a kɛra ko dɔw ye non kana i sanga ko ma i ma se ko min ma quoi. Sniper ye kumanin dɔ fɔ i ma ko depuis RR bɛɛ y'i dan ko RR cira bɛɛ y'i dan ko Oxibi i da bɔ i sadon kuma la a ye baneni min fara kan an b'o baneni dɔrɔn de bɔ a la donc Oxibi kana fɔ i b'i sanga fɛn ma i ni fɛn min man kan aw kana aw sanga Tata Pangu ni Buba ni Fangafin ni olu ka génération ninnu tɔw ma. Aw tɛ kelen ye aw kana aw sanga ɲɔgɔn ma. O bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ i ka son kɔnɔna fɛnɛ la i kanto ko ninnu ye walifaw neni yan nɔ
k'u b'a fɔ ko maire zone a donna ta a bɔra ta bon ne y'o kuma kelen de fɔ arapu dabɔra olu de kama o gouvernement ninnu ani minnu bɛ ɲɛmɔgɔw gɔlɔnenw ka olu sɔnkolonw fa k'olu sɔnkolonw fɔ an'u bɛ layiru fu minnu ta mɔgɔw ye sanu ka yɛlɛ n'u yɛlɛna n'u ma kɛ aw kan ka olu de kɛ dɔnkili ani ka information ɲumanw di mɔgɔw ma ka wajuliw ka mɔgɔw waju ka kumaw fɔ a ka dɔnkili kɔnɔna la min bɛ mɔgɔw bilasira min bɛ mɔgɔ ladi aw kan ka olu de kɛ ani min n'i kanto ko dɔw y'a fɔ ko e ka sara ma cɛ i bɛ muso fila cɛ ka furu la nɛgɛ kɔsɔn ko ka mɔgɔw faw nɛni olu bɛɛ ye komi n'a fɔ wajulu de n'i ye olu yɛrɛ ta k'u lajɛ a fɔbagaw yɛrɛ ta k'u lajɛ i bɛ taa sɔrɔ polygamy bɛ olu yɛrɛ ka famille na ye n'a y'a sɔrɔ u yɛrɛ fa tɛ polygamy ye i b'a sɔrɔ u tɔntɔn dɔ ye polygamy ye a tɛ komi n'a fɔ k'u bɛ k'o nɛni directement ladilikan sugu dɔw de don k'a yira n'i ka sɔrɔ man bon kana muso caman fara ɲɔgɔn kan kana i yɛrɛ n'i denw ni musow bila degun na sinon diɲɛ kɔnɔ i ye sɔnkolon o sɔnkolon fɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔ fa b'a kɛ ou bien dɔ ba b'a kɛ donc mɔgɔ bɛna sɔnkolon fɔli na ladili dabila ko i ye mɔgɔw fa nɛni ou bien i ye mɔgɔw ba nɛni a tɛ komi n'a fɔ aw minnu bɛ mɔgɔw ta u tɔgɔw ma ani k'aw tile mɔgɔw ma k'u faw nɛni k'u baw nɛni u n'o tɛ kelen ye o mɔgɔ bɛ ladilikan fɔ ka sɔnkolon fɔ kana nin kɛ kana nin kɛ mais i y'a fɔ cogo o cogo diɲɛ kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔ fa b'a kɛ ou bien dɔ ba b'a kɛ aw ka gulɔmin ko ni fɛn minnu fɔ gaspille bɔra n'a ta ye k'a yira mais est ce que gaspille kelen b'a kɛ donc mɔgɔ baden bɛ minnu b'a kɛ donc ni olu fana ko sisan ko aw bɛ ka mɔgɔw fa nɛni donc ladilikan ni o tɛ kelen ye quoi i b'i kanto fana ko bɛɛ b'a dɔn ko GRR sigira ko ka dangadenya de kɛlɛ ani bani ni fɛn minnu bɛ o la ne b'a fɔ n ko a c'est à dire aw ta ye k'a yiriwa de sinon aw ta tɛ k'a kɛlɛ n'i ye Oxybi yɛrɛ ka sɔnw ta k'u lajɛ n tɛna fɔ n bɛ don o détail bɛɛ kɔnɔ n ye interview numéro 18 kɛ i kan o interview kɔnɔna la n y'i ka banini n'i ka mansa dɔgɔyaw n ye olu kumaw développer a kɔnɔ mɔgɔw ka taa o interview ta k'a lamɛn u b'a dɔn o la n'a sɔrɔ ni e participera k'a yiriwa de ou bien ni aw ka kɛlɛ fɔlɔ ye k'a dabila de mɔgɔw bɛ o dɔn hali nin so in kɔnɔna la sisan mɛsi in kɔnɔna la i y'i kanto k'a fɔ ko ɲɛngodenya ni hasididenya ko an bɛ mɛn tan olu bɛɛ fɛnɛ kɔfɛ i tilala k'i kanto ko gaspille ko ni o ma dabila ko i bɛ jɛti wuli o ka base kunna ko ka misili fila bila ka jigin namugu minɛnw na ni e y'o fɔ namugu minɛnw o ye gaspille de ko ye a ma tɛmɛ gaspille ka niveau kan o la ne hakili la gaspille classe i ka gulɔ ko kumaw ni juin ko kumaw ni manamana ko wɛrɛw ni fɛn o fɛn y'i diya olu fɔ mais n'i y'i da tu namugu ko kuma la aw y'o dabɔ a ba de kama ye parce que aw bɛɛ b'a fɔ k'a ba de bɛ namugu feere a ba de bɛ nafɛn feere donc o b'a yira e bɛ ka nin manamanakan fɔ sisan o sɔn kelen kɔnɔna la e bɛ ka tila ka banni kɛ e bɛ ka participer a yiriwali de la wa ou bien e bɛ k'a kɛlɛ de a ye manamanakan ninnu fɔli dabila ka bɔ an da la quoi ne y'o de fɔ a ye mɔgɔw tigɛra aw la quoi tɔgɔ tɛ ɲini nin cogoya in na tan sa a ye tɔgɔ sɛbɛn ɲini e Oxybi yɛrɛ i dɛsɛlen don ka ko kɛ ko ye i ka génération i filan ninnu min ye Ibawa ni Gaspille ni Talibi ninnu ye u bɛɛ tɔgɔ ni ko bɛɛ ka fɛnw b'i ɲɛ a ka ca jamana in kɔnɔ ne tɛ visiko bɛ ka biti sugu bɛɛ labɔ ka d'i ma nka i ka ko dɛsɛlen don ka sanfɛla sɔrɔ mun na i ŋaniya lajɛ ka ɲɛ n'a ma ɲi i k'a dilan ka ɲɛ o dɔrɔn de don parce que i donnen filɛ nin ko min fɛnɛ na nin ye i tun tɛ ko min yɛrɛ kɛ i fɛnɛ bɛna essayer k'i bɛna jagoya tɔgɔ ɲini o kow de kan ka bila mɔgɔw la ka mɔgɔw kɛlɛ ten ani ka taa bɔ ni enregistrement kirikara dɔw ye jelikɛ y'a don ta a y'a bɔ tan nin ko in ye tan nin ko ne kɔni hakili la n bɛ enregistrement ko ninnu fɛnɛ n b'a kuma mɔgɔw souligner mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw k'u hakili labaara a kow kan an bɛ yɔrɔ min na i ko bi technologie selen don yɔrɔ min ma informatique ni fɛnw selen don yɔrɔ min ma i bɛ photo ta Bamakɔ ɲaman sanfɛ fini farafaralen b'i la u b'a don machine kɔnɔ ka veste ɲɛnamanba don i la ka tila ka Champs-Élysées ni Tour Eiffel k'olu bɔ i kɔfɛ ka kɛ komi n'a fɔ non i bɛ Paris de o bɛ cogo min na dɛ aw ka son ko enregistrement ko ninnu dɛ aw bɛ voix triquer de karisa y'a fɔ tan karisa y'a don tan karisa y'a bɔ tan a tɛ komi n'a fɔ ko a voix bɛɛ ye nkalon ye dɛ hali ni min ye tiɲɛ ye o ka dɔgɔ a la a tɔ bɛɛ ye ka voix triquer komi aw yɛrɛ ka son kan aw b'aw voix yɛlɛma yɔrɔ dɔw la voix bɛ fɛn togo dɔw la a bɛ kɛ togo dɔw ye tuma dɔw la aw bɛ o kow de kɛ ka jagoya tɔgɔw ɲini mɔgɔw kan togo dɔw la donc mɔgɔw ka o yɔrɔ jateminɛ ka ɲɛ kosɛbɛ n'o tɛ n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw ye aw janfa aw janfalenw a y'a kuma ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna karisaw y'an janfa
kuma banna ye mais kuma o kuma aw de bɛ wuli ni o kuma ye tuguni u y'an janfa aw bɛ wuli ni enregistrement dɔ ye yan fɛ aw bɛ taa yan fɛ aw bɛ na yan fɛ ça veut dire que janfa in tɛ tiɲɛ de ye wa hali n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don aw de ma se ka diɲɛ u kɔ hali bi sinon karisa i ye n janfa munna aw bɛ tan tɔ karisa ye n janfa kuma banna i bɛ karisa ye k'a to i bɛ continuer n'i ka ko ye mais diɲɛ don o don janfa ko kuma in bɛ aw da k'a sɔrɔ aw de ye janfa in kɛ n y'o kuma fɔ talibi ɲɛna o n'i ye ko ta k'a lajɛ an k'a fɔ ko talibi ka overdose 4 la ye enregistrement min bila k'o ka kɛ tiɲɛ ye ko i b'a fɔ ka don ale bɛ ka janfa min fɔ o tɛ tiɲɛ ye parce que n'a y'a sɔrɔ Iba One ye ale janfa n'o ni Sidiki y'ale janfa ni Iba One ye janfa kɛ Iba One bɛ tila cogo di ka taa ale talibi fɛ yen ko talibi an ka taa Maliba production na an ka taa bitiki la a dun b'a dɔn k'e janfara donc ça veut dire que e ma janfa i bɛ jɛ la donc e de y'a ye sisan nɔ a nan'i fɛ an ka taa Maliba production na e y'a janfa k'a kan ta bon n'a y'a sɔrɔ kantan in fana ko tiɲɛ tɛ ko i b'a fɔ tɛ i ye jagoya nkalon n'a bɛn ka kan tirike pour que i bɛ se ka tɔgɔ sɔrɔ a kan donc a ye janfa ko kuma ni manamanakan ninnu dabila ka bɔ an da la parce que ni janfa ko tɛ aw kɔnɔ aw tɛ na ni enregistrement ninnu ye k'u bɔ k'u yira aw de ye janfa kɛ parce que mɔgɔ o mɔgɔ n'i janfa ko t'i kɔnɔ hali n'i teri tɛ mɔgɔ wɛrɛ gansan n'o bɛna kuma fɔ i ɲɛna i tɛ sɔn k'a répliquer n'i y'a ye i y'a répliquer de a répliquer kun ye don dɔ k'a yira dɔ la ou bien k'a fɔ dɔ ye de o kɔrɔ ye mun ye k'o tigi janfa a tigi nana da i la k'a ka kuma ɲɛf'i ɲɛna e y'o répliquer pour que ka t'o kumakan yira dɔ la k'a yira preuve de ye nin ye parce que n'i nana ɲɛfɔ i da la mɔgɔw bɛ se k'a fɔ ko nkalon don tiɲɛ tɛ donc e b'a répliquer k'a tigi janfa ka taa yira a lamɛn a yɛrɛ kumakan de ye nin ye donc o ye k'o tigi janfa de donc ça veut dire que aw bɛ ka enregistrement minnu bɔ dɛ enregistrement ninnu kɛra tiɲɛ o a ma kɛ tiɲɛ o aw bɛ ka confirmer mɔgɔw ɲɛna sisan ko aw de ye janfa kɛ donc a ye manamanakan ninnu dabila aw ka tɔgɔ ɲini fu ninnu dabila ka bɔ an da la quoi n'aw ye baara kɛ a ye baara kɛ sɛbɛ la n'aw tɛ se yɛrɛ fɛnɛ k'aw b'a dabila a y'a dabila bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ naganakan ninnu ani ka bila mɔgɔw la fufalaki la nafa foyi den kelen de t'a la nafa foyi den kelen t'a la a y'a dabila aw k'aw ka baara kɛ n'aw tɛ se ka baara kɛ aw k'aw sen bɔ a la parce que Oxibi e bɛ n'i jɔ ko Mali rapu kira laban i bolo kurulen don cɛ ni e kɛra Mali rapu ni cɛ manamanakan ninnu dabila ne y'o fɔ a ye a ye kira ninnu sen bɔ aw ka manamanako ninnu na ani ala ko ninnu fɛn ninnu n'a y'a sɔrɔ ko o ye tiɲɛ Mali rapu yɛrɛ bɛ dabila siɲɛ kelen yɛrɛ parce que e tɛ se ka k'a ye minnu b'i ɲɛ e yɛrɛ ɲɛ b'o la différence min b'i n'u ni ɲɔgɔn cɛ c'est trop a t'aw ni ɲɔgɔn cɛ donc e tɛ se ka k'a ye a ye olu manamanakanw dabila et puis talibi fɛnɛ ka sɔn kɔnɔna la talibi fɛnɛ bɛ t'i jɔ ko Nabila Yisu a donna tan a bɔra tan cɛ manamanakan ninnu a ye olu dabila taa dɔnnibagaw ɲininka dɔrɔn u ka Nabila Yisu ka kisa fitinin dɔrɔn f'i ɲɛna i b'a n'i ka kow da ɲɔgɔn ma n'a sɔrɔ kelenw don o don i b'a dabila cɛ kira tɔgɔmaw ni nabi ɲuman tɔgɔmaw aw tɛ a camanw bɛ yen nɔ aw t'a siraw kan dɛ aw bɛ manamanako min na Masters min delila k'o fɔ a ka sɔn kɔnɔna la ka nabi ɲumanw tɔgɔ fɔ ani kiraw tɔgɔ fɔ u tɔgɔmaw bɛ ko minnu kɛ Masters min delila k'o dɔw fɔ a ka sɔn kɔnɔna la donc taa i informer dɔrɔn i bɛ taa dɔnnibaga min ɲininka o t'a bɛɛ dɔn dɛ o bɛ dɔnni min dɔn a kan'o fana bɛɛ f'i ɲɛna dɛ a ka fitinin fana ta a ka dɔnni na k'o ɲɛf'i ɲɛna Nabila Yisu kan i b'a dɔw la k'a fɔ ko aw tɛ fan kelen fɛ donc i b'a tɔgɔ bɔ i ka kuma la i tɔgɔ ye Yusuf ye dɛ mais kana da i yɛrɛ kan ko Nabila Yisu donc kuma ye o de ye e Oxibi i bɛ fɛɛrɛ kɛ i ka ko bɛ san sɔrɔ cogo min na i bɛ o de kɛ manamanakan fɔ ninnu ani manamanako ninnu i bɛ a dabila quoi c'est pas bon fitiri waleya ninnu a ma ɲi nɔ quoi o bɛ ka ɲɔgɔn janfa min bɛ ko la a bɛ ka na dɔɔni kow bɛɛ bɛ na kɛnɛ kan parce que aw b'aw gungun ɲɔgɔn na de ka essayer aw ka yɔrɔnin dɔ sɔrɔ n'a y'o yɔrɔ sɔrɔ ka ban dɔrɔn aw bɛ ɲɔgɔn bila a bɛ nalen dɔɔni o sinon c'est-à-dire classe bɛ kɛ cogo min na nin tɛ classe kɛcogo tɛ nin ye quoi a ye classe yɛrɛ kɛ o ka fisa ni nin ye quoi parce que Gaspi y'a jira aw la k'a fɔ ale ni aw tɛ se ka mɛn classe kan quoi a ye dilan k'o fɔ a ka interview yɛrɛ kɔnɔna la waati min na Talibi ko ale bɛ fɛn dabila rapu dabila Gaspi ko ale ni Iba ta ma kɛ nin cogo la ale ni Iba bunna ɲɔgɔn na ale bɛ dɔ fɔ Iba bɛ dɔ fɔ ale bɛ dɔ fɔ Iba bɛ dɔ fɔ ko mais yɔrɔnin kelen Talibi bɛ fɛn ka boli depuis Gaspi yɛrɛ y'a confirmer mɔgɔ kelen min bɛ se ka ale contrer k'u bɛ mɛn ɲɔgɔn na o ye Iba ye bɛɛ b'a dɔn fɛnɛ ani Iba de mɛnna ɲɔgɔn na mais comme ani o ye allié mais sisan ko bɛ ka kɛ cogo dɔ ye peut-être u bɛna classe ta ɲɔgɔn kan tuguni parce que Gaspi ka sɔn kɔnɔna la Gaspi ko k'ale de ye numéro 1 ye ko Mali rappeur tɔ bɛɛ ko n'i y'o fara ɲɔgɔn kan k'o ye den donc a ye dɔ fɔ Iba ma ye Iba fɛnɛ bɔra ka
5 étoiles jeune 5 étoiles bo 100 iba ya jabi parce que iba ko petit ni numéro 1 de nege bila ne temeno ka mena i bon courage iba klala ka fort ni go ala ma sogo dan kungo kono ko mi mesal la o ye muye gwan wo wara wo a critique karata fen to fen be no donc o ba ya ga fale ale be sa be la donc o be gaspi fena se be o la soin nyana toro mais son kono la kuma kele mi be ko manye ni iba fena o fo kera ay jamu de mi fo donc a be fay halibi a fena ka laje aka o yoro bo la halibi quoi sinon soin nyana donc o yoro do o bo le yira sinon beba don tigi oxybi face à face eni gaspi ni ñon ci atay e oxybi yera mo ba de ne be gasination ne a fiye to mina o binya to mina ay say ka kun olu la folo kana fo ki bi i pa olu kuna ki bi nyashi tata pon nunu ni a to ma quoi non il m'a c'est au niveau ma folo il m'a c'est au niveau ma donc aya laje aw be clashi aw be se ka ke o sira nunu kan to mina aw ka ke o sira nunu kan c'est-à-dire ka se ka aw yera labo chuga wera la kasoro amakeni ni nata aka molo wala de o loban ko abe juguya na masabali ninte ko ke toy ko ma ka tanto ninte ko ke toy mogo kana bla mogo la ten gansan ki be to fu do nyini atika kasoro itise ka to mi soro quoi o le ko mi chemai o ye ko mi cheka jugun fo ka dantem akona son ko ma c'est pas bon ninte ko sebe kuma o le ko nyefo hakato boka soli ala muhammad